যে খবরে নজর রাখবো, কুলদীপ সেঙ্গারের জামিনে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত কুলদীপকে জেলেই থাকতে হবে জানা গিয়েছে। কুলদীপ সেঙ্গারকে পরবর্তী নির্দেশের আগে অবধি জেলে থাকতে হবে এবং এই মুহূর্তের বড় খবর, কুলদীপ সেঙ্গারের জামিনে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের। তার জামিনে স্থগিতাদেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত। এমনটাই জানা গিয়েছে। কুলদীপ সেঙ্গারের জামিনে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত কুলদীপকে জেলেই থাকতে হবে। অঙ্কুর ভট্টাচার্য রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ফোন লাইনে। অঙ্কুর, এই মুহূর্তের বড় খবর, শীর্ষ আদালতের ঠিক কি নির্দেশ? শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে যেটা বলা হয়েছে যে কুলদীপ সিং সেঙ্গারের ওপর দিল্লি হাইকোর্ট যে জামিনের নির্দেশ দিয়েছিল, সেই জামিনের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হলো শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে। শীর্ষ আদালতে এই বিচারে আজকে মামলার শুনানি ছিল এবং সেই মামলার শুনানিতেই এই নির্দেশ দেওয়া হলো শীর্ষ আদালতের পক্ষ থেকে। এই মামলা শুনানিতে ছিলেন 3 সদস্যের সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ, যে বেঞ্চ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল। সেখানে উন্নাওর যে ধর্ষণ, অপহরণ করে ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন বিধায়ক এই কুলদীপ সিং সেঙ্গার। 2017 সালের ঘটনা, 2019-এ তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হন এবং তারপরে তার পাশাপাশি যে নির্যাতিতা, তার বাবার মৃত্যুর পেছনেও এই ব্যক্তির ষড়যন্ত্র ছিল বলেই অভিযোগ ছিল। তার জন্য আরো অতিরিক্ত 10 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গত 23শে ডিসেম্বর কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে জামিনের নির্দেশ দেওয়া হয় দিল্লি হাইকোর্টের পক্ষ থেকে। ট্রায়াল কোর্ট তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল, দিল্লি হাইকোর্ট তাকে জামিনের নির্দেশ দেয়। এই জামিনের নির্দেশের প্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। একদিকে শর্ত ছিল যেমন 5 কিলোমিটারের মধ্যে নির্যাতিতার বাড়ির 5 কিলোমিটারের মধ্যে যেতে পারবেন না তিনি, তাকে নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে থানায়, পাশাপাশি 15 লক্ষ টাকা তার ব্যক্তিগত জামিন, তার পাশাপাশি আরো 3 জন জামিনদার ছিল যাদেরকে 15 লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। কিন্তু এর প্রেক্ষিতে সিবিআই এর পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো হয়। সিবিআই বলে যে জামিন যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা দিল্লি আদালত তার আইনের ব্যাখ্যায় ভুল করেছে। তাকে পাবলিক সার্ভেন্ট বলে মনে করছে না দিল্লি আদালত, যদিও তিনি যে সময় ঘটনা ঘটেছে সেই সময় তিনি একজন বিধায়ক ছিলেন। বিধায়ক অর্থাৎ তিনি পাবলিক সার্ভেন্ট এবং সেই কারণেই তার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত বলে মনে করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। তারই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত 3 সদস্যের বেঞ্চে ফের আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদনের আজকে শুনানি ছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানানো হলো দিল্লি হাইকোর্ট যে তাকে জামিন দিয়েছিল তার উপর এই মুহূর্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে। ভাস্বতী। অঙ্কুরদা, গত মঙ্গলবারই আমরা দেখেছিলাম দিল্লি হাইকোর্ট যে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা মকুব করে দিয়েছিল এবং তারপর কিন্তু উন্নাও নিয়ে নতুন করে আবার দেশ জুড়ে একটা বিক্ষোভ তৈরি হয়, ইন্ডিয়া গেটের সামনেও বিক্ষোভ তৈরি হয়। সেই বিক্ষোভের আজ তো কমলো আজকের এই বড় রায়ের পর। অবশ্যই এই বিক্ষোভের পর আমরা দেখেছিলাম ধর্ষণের নির্যাতিতা এবং তার মা, তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন যে দিল্লি হাইকোর্ট কি করে এই রায় দিল। এই রায় দেওয়ার ফলে তারা যথেষ্ট ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছেন এবং মানুষের আদালতের প্রতি যে আস্থা রয়েছে সেই আস্থা একেবারেই চলে যাবে বলেই জানিয়েছিলেন তারা এবং তারই প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে যেটা আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, যেহেতু তিনি অর্থাৎ কুলদীপ সিং সেঙ্গার তাকে পক্সো আদালতের পক্সোর আইনের ভিত্তিতে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছিল। এখানে বেশ কয়েকটি পাল্টা যুক্তি ছিল এটাই যে প্রথমত একজন বিধায়ক হলেই তিনি পাবলিক সার্ভেন্ট নন। দ্বিতীয়ত পক্সো আদালতের প্রেক্ষিতে যদি কাউকে সাজা দিতে হয় তাহলে যাবজ্জীবন সাজার মধ্যে ইতিমধ্যেই 2017 সালের ঘটনার প্রেক্ষিতে তার 8 বছরের কারাবাস হয়ে গিয়েছে। তারপরে যদি যাবজ্জীবন সাজা দিতে হয় তাহলে পাবলিক সার্ভেন্ট কিনা সেটা পক্সো আইনের লেখা নেই, যেটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের হিসেবে ছিল, আইপিসির ভিত্তিতে ছিল, সেটা বিএনএস অর্থাৎ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে কিছু ফারাক আছে এবং সেক্ষেত্রে পক্সো আইন বিধায়কদের ক্ষেত্রে বলবৎ হবে কিনা সেই বিষয়টি নিয়েও কিছু প্রশ্ন ছিল এবং সেই প্রশ্নের ভিত্তিতেই সেই আইনের ফাঁকেই কিন্তু জামিন পেয়েছিলেন কুলদীপ সিং সেঙ্গার। কিন্তু সেই জামিনের নির্দেশকে
যে বিক্ষোভ হয় সেই বিক্ষোভের পরেই সেই বিষয়টিতে নড়ে চড়ে বসে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই, এবং তারপরেই তারা পাল্টা আপিল করে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যে দিল্লি হাইকোর্ট যার ভিত্তিতে এই সাজা মানে জামিন দিয়েছে তার সাজা মকুব করে কার্যত সেটা সঠিক নয়, আইনের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে, আইনের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য ভুল ব্যাখ্যা করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। সেই কারণেই নতুন করে যাতে এই মামলার বিচার হয় এবং কুলদীপ সিং সেঙ্গার যাতে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত হন তার জন্য ফের আদালতের কাছে দ্বারস্থ হয় সিবিআই। তার প্রেক্ষিতেই আজকে স্থগিতাদেশ দেওয়া হলো। একদমই, এবং আজকের এই নির্দেশের পর কুলদীপ সেঙ্গার ধর্ষণ ও হত্যার মতো যে অপরাধ করেছে তখন কোন ভিত্তিতে জামিন দেওয়া হলো এই প্রশ্নই তুলেছিলেন একসময় বিক্ষোভকারীরা। ধন্যবাদ জানাবো অঙ্কুরদা তোমাকে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফোন লাইনে আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কুর ভট্টাচার্য। আইনজীবীরা কি বলছেন এই নির্দেশের পর শোনাবো। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा, जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको ही मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा के मैं वकील हूँ, उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीजों को तरीके के खत्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं एज सून। 2017 সালে উত্তরপ্রদেশের উন্নায় 17 বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণের মামলায় কুলদীপ সেঙ্গারকে 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তবে গত মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টে তার সাজা স্থগিত করা হয় এবং তিনি জানানো হয় দিল্লি হাইকোর্টের তরফে তিনি ইতিমধ্যেই পক্সো আইনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় কারাবাস করছেন। আদালতের নির্দেশে সেঙ্গারকে নির্যাতিতার 5 কিলোমিটারের মধ্যে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলেও পরিবারের উদ্বেগ কাটেনি। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে যেমনটা জানা যায় যে অতীত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে যে তিনি প্রভাবশালী এবং 2019 সালে যে গাড়ি দুর্ঘটনায় আত্মীয় এবং আইনজীবীর মৃত্যু হয়েছিল সেটা কিন্তু ওর লোকেরাই করেছিল, এমনটাই নির্যাতিতার পরিবারের তরফে অভিযোগ ছিল। সেক্ষেত্রে তিনি যদি বাইরে থাকেন তাহলে প্রত্যেকেই বিপদে সংশয়ে থাকবেন, এমনটাই বলেছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से। तो टेक्निकल ग्राउंड पे
आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना। पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला। हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना। ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज़्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूँ। हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके तब भी 2-2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाई कोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसीडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाज़ा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि CRPF है इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा वो, जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया। इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं CBI ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां? नहीं, मैं अब एक मिनट बता रहा हूँ। एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट टाइम बोल लीजिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, ये इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी, क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूँ। लेकिन ये बच्ची को नो, मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं गजेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम कम से कम वो तो चाहते थे ना कि जो एक बड़ा केस चल रहा है पूरे देश की बच्चियों के लिए, कम से कम वो रिवाइव हो जाता, क्योंकि वो पुरानी बेंच ने अभी रिसेंटली बंद ही कर दिया। मतलब देश की सारी बच्चियां खतरे में थी, सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब वो रिवाइव करने के लिए हमें दोबारा एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ये इन बच्चियों की, इनके परिवारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। There is a window that the Supreme Court has said that several more aspects to be deliberated, and you have also been granted an opportunity to file an application. No. পীযূষ কান্তি নাগ রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি ফোন লাইনে। পীযূষ কান্তি, উন্নাওয়ে ধর্ষণের ঘটনায় কুলদীপ সিং সেঙ্গারের জামিন পাওয়ার নির্দেশে স্থগিতাদেশ ছিল সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতির কি নির্দেশ?